Good morning, everyone. Like always, love to see you all. Love to see your smile. It's a beautiful day out there. I hope you have a wonderful Easter weekend too. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita matikan notification telepon kita. Before we start the service, let's turn off our notification. Dan mari kita siapkan hati kita berdoa secara pribadi. Mari kita arahkan hati kita tertuju pada Tuhan saja. Let's quiet our hearts before the Lord. Mari kita bangkit berdiri, please stand. Mari kita mendengarkan panggilan beribadah yang diambil dari 2 Samuel 22 ayat yang ke-47. Let's hearken to the call of worship. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Dengan tetap berdiri, mari kita angkat nyanyian penghormatan kita mau memuji Dia. Kita nyanyikan I sing praises to your name. Lalu kita lanjutkan dengan I exalt thee. Oh Lord.
Bapa kami yang di dalam surga, our Father in heaven, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguhlah mulia. Thank you Lord because you are truly glorified Lord. You're the one above everything Lord. Tuhan Bapa terima kasih untuk seminggu telah berlalu. Thank you Lord for the week that just has passed. Terima kasih untuk penyertaan hidup di dalam hidup kami. Thank you Lord for your presence in our life. Tuhan, tidak ada kata-kata yang cukup menggambarkan Engkau. Lord, there is no word that's enough to describe who you are. Tapi Tuhan, semua rencana-Mu bagi kami selalu penuh dengan cinta dan sungguh penuh dengan kebaikan. Kami percaya Tuhan. But Lord, we believe Lord, that every plan that you have for us is truly good for us. Thank you for your perfect plan. It's always good. Tuhan, terima kasih kami boleh diizinkan untuk berada di sini dan memuji nama-Mu. Lord, thank you Lord for allowing us to be here, to worship and to sing and to praise you Lord. Tuhan berkatilah semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani hari ini. Biarlah semua boleh harum di hadapan-Mu. And Lord, please bless everyone Lord who's going to serve today. Let everything that we do be pleasing to you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. You may sit. Silakan duduk. Mari kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Amsal 16 ayat yang ketiga. Let's listen to the message of hope taken from Proverbs 16:3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dengan tetap duduk, mari kita naikkan The Way That He Loves. Let's sing The Way That He Loves. Is as fair as the day that
ialah melembut. Sungguhlah ia lemah lembut. Hatiku megahkan Dia. Kasih Tuhanku sungguh ajaib benar. Nawi rapi hidupku. Dengan tetap duduk, mari kita dengarkan berita pengampunan. Let's listen to God's message of forgiveness. Yohanes 17 ayat yang ke-3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mari kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Let's stand and prepare our heart to receive God's word. When I look into your holiness. When I look into your holiness,
duduk, you may sit. Kita akan menikmati persembahan pujian yang dibawakan oleh FIBC Vocal Group berjudul Ku Perlu Engkau Tuhan. I need you, Lord.
Karena saatnya kita datang kepada Tuhan Yesus untuk mengakui dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Let us come to the presence of our Jesus, our Lord, to confess our sins and to bring our petitions before Him. Kita juga akan mengambil waktu untuk berdoa buat anak dari saudari Maria yang terkena gigitan nyamuk ciunga ya di Indonesia. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. We want to take the time to pray for the son of our sister Maria, who is now being treated in the hospital. He got bitten by that mosquito, ciunga, something like that. And so now his condition is not very good, so we're going to pray for him that God will touch and heal him. Mari kita pujikan nama Yesus sebelum kita masuk dalam doa. Let us sing the name of Jesus before we pray. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Selamat pagi Bapak dalam surga, dan terima kasih untuk hari ini. Hari di mana Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu. Good morning our Heavenly Father. And thank you for this day, the day that you have appointed for us to come and to worship you in your house. Kami naikkan syukur kepada-Mu atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang lampau. Sehingga sampai hari ini kami tidak kekurangan apapun. We want to give you thanks first of all, Lord, for your providence in our lives, that to this day we have lacked nothing. Kami juga naikkan syukur kepada-Mu karena tangan Engkau selalu menopang kami, memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kami. We also want to give you thanks because your hands have always sustained us, shown us direction, and given us strength. Bapak dalam surga,
Kami pun datang mengakui kami semua orang-orang berdosa yang sudah tahu kehendak-Mu tapi tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. We knew what your will was, but we did not always obey you. Jadi kami mohon ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu, dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. So we pray, Father, please forgive us our sins. Please cleanse us with your blood. And may in the days to come, we live according to your will. Bapa dalam surga, kami pun datang kepadamu mau menaikkan doa buat saudara Daud, anak dari Ibu Maria yang tengah dirawat di rumah sakit. Kami mohon Tuhan menjamahnya, memberikan kepadanya kekuatan dan menyembuhkannya. Lord, we want to pray for Daud, the son of our sister Maria, who is now in the hospital in Indonesia. We pray, may you extend your hands of healing upon him. May you give him strength and may you completely restore him to good health again. Biarlah malaikat-malaikatmu yang menjaganya. We pray, may your angels surround him. Bapa dalam surga, kami juga naikkan doa buat Ibu Hati, supaya Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan kepadanya, terutama buat jantungnya. Lord, we also want to pray for our sister Ibu Hati. May you continue to strengthen her, and especially, Lord, may you touch and strengthen her heart. Kami juga berdoa ya Bapa buat Om Peter yang nanti akan menjalani lagi operasi katarak, supaya Tuhan mempersiapkan tubuhnya dan memberikan operasi yang baik, supaya mata Om Peter kembali bisa melihat dengan jelas. Lord, we want to pray for our brother Om Peter. May you prepare him for the second eye surgery, eye cataract surgery. We thank you, Lord, for the successful surgery last week. So we pray, may you grant him the second successful surgery that he can see clearly again. Bapa, kami pun naikkan doa buat Om Kong Seng. Kami naikkan syukur, makin hari Om makin kuat, makin sehat. Teruslah Engkau kuatkan tubuhnya. Biarlah Om kembali sehat, bisa kembali berjalan. Kami naikkan doa juga ya Tuhan buat Cilina. Naikkan doa supaya Tuhan kuatkan tubuh Cilina dan terutama kakinya, sehingga Cilina kembali bisa berjalan dengan baik. Lord, we want to pray for Om Kong Seng. We thank you for the progress that he has made. We pray that you will continue to strengthen him, especially his legs, Lord, that he can stand, he can walk again. And we pray for our sister Lina, that you will also grant her strength, Father, that she can stand and walk again freely. Bapa, kami naikkan doa buat saudara kami, Budi, yang masih terus berjalan dengan susah payah. Kami naikkan doa supaya Tuhan kuatkan, sembuhkan semua syaraf-syarafnya sehingga tidak menimbulkan sakit, sehingga Budi bisa berjalan dengan bebas. We pray for our brother Budi, Lord, who continues to struggle. Lord, may you touch all his nerves that he will not feel pain anymore, that he can walk again freely. Kami juga naikkan doa buat Irawan, buat Pilar, supaya Tuhan jamah lutut mereka sehingga mereka kuat, bisa berjalan dengan bebas. We also pray for our brother Irawan, our sister Pilar, that you will touch their knees, Lord, so they can walk again freely. Kami naikkan doa buat Engkau Hans, buat Benita, buat Susan, mohon Tuhan membersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit, supaya mereka kembali kuat dan sehat. Lord, we pray for Benita and Hans and also Susan. May you cleanse their bodies from diseases, Lord, so that they will be strong and healthy again. Kami naikkan doa pula buat Tante Elvir, buat Caitlin, supaya Tuhan terus memberi kekuatan kepada mereka menanggung derita ini, dan terutama supaya Tuhan menjamah menyembuhkan mereka. We pray for Tante Elvir and Caitlin. Lord, may you grant them strength
to endure this pain of life. And especially we pray, may you grant them healing, Father, so that they don't have to suffer anymore. Bapak dalam surga, kami juga berdoa buat Anyau, buat Herwi. Mohon Tuhan menjamah, menguatkan tubuh mereka dan membersihkan tubuh mereka supaya mereka sehat. We pray for our sister Herwi and our brother Anyau. May you give them strength. May you cleanse their bodies, Lord, so that they will be strong and healthy again. Dan kami juga doakan buat Stephanie dan Mira. Stephanie yang akan menjalani perawatan lagi, kami mohon supaya Tuhan berikan kekuatan kepadanya menjalani perawatan yang akan dijalaninya. Lord, we pray for Stephanie and Mira, particularly Stephanie, who is about to start her treatment again. Lord, we thank you for the many years in which she was free, she was healthy. So we pray that you will continue and give her the strength that she needs to be healthy again. And we pray for also Mira. We thank you for the strength that you have given her. May you continue to keep her strong and healthy. Kami juga naikkan doa buat saudari Dewi, istri dari saudara Usin, ya Tuhan. Biarlah Tuhan jamah, kuatkan saudari Dewi. Supaya engkau bersihkan tubuhnya, supaya dia sembuh dan sehat kembali. Lord, we pray for somebody, a sister by the name of Dewi, the wife of Husin. May you grant her strength and healing. May you cleanse her body, dear Lord, so that she will be healthy again. Bapak dalam surga, kami juga berdoa buat Ibu Ratna, mama dari Joseph. Kami berdoa supaya Tuhan juga terus kuatkan tubuhnya, bersihkan tubuhnya. Kami berdoa buat Encik Alwan, kau jamah kuatkan jantungnya. Dan juga buat Kok Fabian, biar Tuhan juga sembuhkan dia dari penyakit di dalam tubuhnya. Lord, we pray for Ibu Ratna, the mother of Joseph. Pray for our sister Fabian, our brother Fabian, and our sister Alwan. May you grant them strength and good health. May you touch each one of them and heal them, dear Lord. Bapak, kami juga berdoa buat bekas tetangga kami Norma, supaya Tuhan terus kuatkan dan berkati dia. We pray also, Lord, for our former neighbor Norma. May you be with her. Continue, please, Lord, to strengthen and to heal her. Bapak, terima kasih kami boleh berdoa. Kami sekarang berdoa, ya Tuhan, supaya Engkau menuntun kami yang di dalam kesulitan, yang mempunyai pergumulan yang tak dapat kami ceritakan. Biar Tuhan bersama dengan kami yang sedang dalam kesulitan ini. And now we pray, Father, for those of us who have difficulties, Lord, who are struggling with something very personal that we cannot share with other people. May you be with us. May you grant us strength and hope. And may you do something, Lord, to provide a way out, to provide help. Bapak, berbicaralah, sekarang kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amen. Marilah kita membuka kitab 1 Korintus pasal 15. Will you please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 15. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayat 4, and we are going to read from verse 1 to verse 4. Kitab 1 Korintus pasal 15. 1 Corinthians chapter 15, ayat 1 hingga ayat 4. Marilah kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman. Please stand for the reading of the scripture. Saya membaca ayat 1, saudara ayat 2, begitu seterusnya. I will read verse 1. You respond by reading verse 2 and so forth.
Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Verse 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Together, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah pegang erat-erat berita keselamatan, berita Injil. The theme of today's message is stay on the message of the gospel. Saudara, kita telah tiba sekarang pada bagian akhir dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Now we have come to the last part of Paul's letter to the church in Corinth. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa masalah utama yang dibahas oleh Paulus dalam suratnya ini adalah perpecahan di gereja. As we know, the main issue that Paul is dealing with is divisions in the church. Tidak heran saudara, Paulus mengkonsentrasikan porsi terbesar dari suratnya ini, 14 pasal, pada masalah ini. No wonder he devotes a major portion of this letter, 14 chapters, to this very issue. Namun di penghujung suratnya ini, Paulus mengubah topik, mengangkat topik yang baru yang berkaitan dengan masalah kepercayaan atau doktrin, yaitu kebangkitan. However, near the end of his letter, Paul shifts gear to address another issue that is doctrinal in nature. Resurrection. Rupanya ada orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. There are those who do not believe in the resurrection of the dead. Nah, jadi bagaimanakah Paulus membahas masalah ini? So how does he deal with this issue? Kita bisa lihat dia menyajikan suatu diskusi atau jawaban yang mendetail serta berdasarkan kenyataan tentang kebangkitan Yesus. He gives a detailed and factual account of the resurrection of Jesus. That's how he deals with this issue. Namun saudara, sebelum dia membahas tentang hal kebangkitan ini, pertama-tama dia mengingatkan mereka akan Injil yang diberitakannya kepada mereka. Injil yang mereka terima dan membuahkan keselamatan bagi jiwa mereka selama mereka pegang erat pada berita Injil itu. But before he goes on explaining the fact about resurrection, he first reminds them of the gospel that he preached to them. The gospel which they received and brought salvation to their souls, so long as they hold on to it. Dan inilah berita Injil itu. And here's the gospel. Yesus Kristus mati buat dosa kita, ia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit kembali. Christ died for our sins, he was buried, and he rose again on the third day. Saudara, inilah kepercayaan orang Kristen. This is what Christianity is all about. Jadi kekristenan adalah tentang karya Allah, menyelamatkan kita dari dosa, dan memberikan kepada kita hidup yang baru, hidup yang melampaui dan tidak dapat ditaklukkan oleh kematian. So, Christianity is about God's work of saving us from sins and giving us a new life, a life that goes beyond and cannot be conquered by death. Hari ini kita akan melihat berita Injil yang sederhana itu. And today, we'll delve into this simple message of the gospel. Saudara, berita Injil yang pertama adalah Kristus telah mati buat dosa-dosa kita. The first message of the gospel is that Christ died
for our sins. Kita tidak bisa berbicara tentang Injil atau keselamatan dari Allah tanpa membicarakan tentang dosa. Karena dosalah alasan, maka Allah menyelamatkan kita. The first message of the gospel is that Christ died for our sins. You see, we cannot talk about the gospel or salvation of God without talking about sin. Sin is the reason for God saving us. Nah, saudara, berlawanan dari apa yang kerap kita pikir, dosa tidak berawal dari melanggar perintah Allah. Namun, dosa berawal dengan kita menceraikan diri dari kekuasaan Allah. Contrary to what we usually think, sin does not begin with the breaking of God's command, but rather with the breaking away from God's authority. Saudara, pelanggaran terhadap perintah Allah hanyalah wujud luar dari kita menceraikan diri dari kekuasaan Allah. You see, the breaking of God's command is simply the outward manifestation of the breaking from God's authority. Singkat kata, kita ini menjadi orang berdosa bukan hanya karena kita telah melakukan hal-hal yang berdosa dan yang buruk, tetapi terutama karena kita mau dan berusaha menjadi tuan penguasa atas hidup kita sendiri. Simply put, we are sinners not only because we have committed terrible and sinful things, but because primarily we want to and try to be the masters of our lives. Jadi saudara, kita ini menjadi orang berdosa bukan karena kita adalah orang-orang yang buruk, tapi karena kita adalah orang-orang yang memberontak. So we are sinners not because we are terrible, but rather because we are rebels. Inilah dosa. Saudara, kita yang membesarkan anak di Amerika tidak bisa tidak melihat hal ini dengan sangat jelas sekali. We who raise our children here in America cannot help but see this so clearly. Yaitu apa, saudara? Bahwa mereka setelah besar, mereka ingin menjadi tuan penguasa atas hidup mereka. Mereka tidak mau diberitahu oleh siapapun termasuk oleh Tuhan. We cannot help but see that so many of them growing up here, wanting to, trying to be the masters of their own lives. They don't like anybody else to tell them otherwise, including God. Nah, saudara, inilah dosa. Kita menceraikan diri dari kekuasaan Allah. So this is what sin is all about. We drive away, we break away from God's authority. Kadang kita ini menghakimi orang berdosa atau orang ini kudus lewat perilaku luar mereka. We often judge people, sinner or saint, by their outward behavior. Kita biasanya mempunyai daftar perilaku-perilaku yang kita anggap buruk, jadi bila mana kita melakukannya, maka kita menjadi orang berdosa yang buruk itu. We have a list of behaviors which we deem terrible, and so if we do that behavior, we will then become terrible sinners. Tapi Tuhan menghakimi kita dengan cara yang berbeda. But God judges us differently. Betul, dia juga melihat perilaku luar kita, tapi dia juga melihat perilaku dalam kita, yaitu seberapa pemberontaknya jiwa kita ini. Yes, he looks at our outward behavior, but he also looks at what is inside, how rebellious we really are. Saudara, kita yang ingin menjadi penguasa atas hidup kita sendiri dan tidak suka diberitahukan apapun oleh orang,
dan akan melakukan apapun adalah orang berdosa yang paling buruk. You see, we who are the masters of our lives and cannot be told, who will do what we want regardless of what God thinks, are sinners at its worst. Sekarang kita mengerti mengapa, saudara, di dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan petugas pajak yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, Yesus berkata demikian tentang si petugas pajak yang saat itu mewakili kelompok orang berdosa yang paling buruk. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah, dan orang lain itu tidak. Now we know why in the parable of the Pharisees and the tax collector who go to the temple to pray, Jesus says this about the tax collector who represents the worst sinner of his time. This man went down to his house justified rather than the other. Dari luar orang Farisi, yaitu rohaniwan, terlihat lebih baik daripada si petugas pajak. Tapi dari dalam, si petugas pajak lebih baik. You see, outwardly the Pharisee, who represents clergy of our time, is better than the tax collector. But inwardly, the tax collector is better. Kenapa, saudara? Orang Farisi itu menganggap diri benar. Dan menganggap diri benar adalah bentuk pemberontakan. Karena orang ini hanya bisa menerima perintah dari dirinya sendiri. The Pharisee is self-righteous. And a self-righteous man is a rebellious man. Because he only takes orders from himself. Mari kita lanjutkan. Let's continue. Berlawanan dari apa yang orang pikir, keselamatan bukanlah Allah menjanjikan kita sorga. Sama seperti seorang ibu menjanjikan permen kepada anaknya bila anaknya itu melakukan apa yang dimintanya. Contrary to what some people think, salvation is not God's promising us heaven, like a mother's promising her son candy if he does what she's asking him to. Saudara, keselamatan adalah Allah memanggil kita untuk datang dan tunduk pada kekuasaannya. Salvation is God's calling us to come and to submit to His authority. Bila mana kita hidup tunduk pada kekuasaan Tuhan di bumi ini, maka kita akan hidup bersama Tuhan di bawah kekuasaannya di dalam kerajaannya nanti, yaitu di sorga. It is only when we live under God's authority on earth will we then live with Him under His authority in His kingdom, which is in heaven. Jadi saudara, melalui putranya Yesus, Allah memanggil kita kepadanya untuk tunduk berada di bawah kekuasaannya. Through His Son Jesus, God calls us to Him to be under His authority. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Bila engkau telah mengenal aku, engkau juga telah mengenal Bapa-Ku. Mulai dari sekarang engkau mengenalnya dan telah melihatnya." Jesus proclaims, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you had known me, you would have known my Father also. And from now on you know Him and have seen Him." Nah, jadi sekarang kita tanyakan pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimanakah Allah
mengerjakan keselamatannya. Now let's ask another question. How does God work out His salvation? Jawabannya terkandung di dalam berita Injil yang Paulus ingatkan gereja di Korintus untuk terus berpegang teguh. The answer lies in the gospel's message that Paul is asking the church in Corinth to stick by. Ada 3 hal yang dilakukan Yesus yang menjadikan atau yang menciptakan karya keselamatan ini. Yaitu ia mati, ia dikuburkan, dan dia bangkit dari kematian. There are 3 things that Jesus did which make up the complete work of salvation. He died, he was buried, and he rose from the dead. Karya keselamatan berawal dengan kematian Kristus. The work of salvation begins with the death of Christ. Berabad-abad sebelum Kristus datang, Yesaya sudah menubuatkan bukan saja akan kedatangan Mesias, tapi juga bagaimanakah Mesias akan mati. Centuries before Christ came, Isaiah had already prophesied not only of this Messiah's coming, but also of the manner he would die. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. But he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Kematian Kristus meredakan kemarahan atau murka Allah terhadap kita dan membayar lunas hukuman dosa, yaitu kematian yang seharusnya kita tanggung. His death satisfied the wrath of God toward us and paid for the penalty of sin, which is death, which was to be borne by us. Jadi inilah berita pertama dari Injil. So here's the first message of the gospel. Karena Kristus telah mati bagi dosa kita, maka tidak ada lagi hukuman. Because Christ has died for our sins, there is now no more condemnation. Semua dosa kita telah dihapus. Hukuman dosa sudah dijalankan dan kita telah diampuni. All our sins have been wiped out. The punishment of sins has been carried out, and we have been forgiven. Sehingga kita tidak lagi menjadi seteru atau musuh Allah. Kita tidak lagi disebut atau dijuluki sebagai pemberontak. Kita sekarang adalah sahabat dan anak-anak Allah. We are not enemies of God and are no longer called rebels. Now we are friends and children of God. Dan berkatnya, bukan kemarahannya, sekarang turun atas kita. And his favor, not his wrath, is now upon us. Saudara, hidup ini tidak sempurna. Life is not perfect. Kadang kesehatan kita ambruk. Kadang teman-teman kita meninggalkan kita. Kadang pekerjaan kita tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Dan kadang keluarga kita atau pernikahan kita berantakan. Life is not perfect. Sometimes our health fails us. Our friends forsake us. Our work does not bring forth the results that we wish. Our families or our marriage can also disintegrate. Namun jangan samakan semua hal-hal buruk ini dengan
hukuman Tuhan. But do not equate these bad things with punishment of God. Betapa seringnya kita berpikir buruk tentang Tuhan. Oh, how often we think badly of God. Sama seperti hamba yang menerima 1 talenta dari majikannya kemudian menguburkannya. Kita pun sering berkata kepada Tuhan, Engkau adalah seorang yang keras dan aku takut akan Engkau. Karena engkau mengambil apa yang bukan milikmu. Dan engkau menuai di mana engkau tidak menabur. Like the man who received 1 talent from his master then buried it. We too say this to God. You are a hard man. And I was afraid of you. You take what is not yours. And you harvest crops you did not plant. Salah. No, that's wrong. Kristus mati untuk mendamaikan kita dengan Allah. Christ died to reconcile us to God. Jadi Allah tidak lagi mengejar-ngejar kita untuk menghukum kita, tapi untuk memberkati kita. So God is not out there to get us, but rather to bless us. Seperti pujian itu berkata, kebaikanmu mengejar-ngejar aku, bukan hukumannya. Like the song says, your goodness is running after me, not his punishment. Goodness of God. Bukan hanya Yesus putra Allah mati, tapi ia pun dikubur selama 3 hari dan itu berarti dia masuk pergi ke dalam alam maut atau alam kematian. Not only did Jesus, the Son of God, die, but he was also buried for 3 days, which means he went to the realm of death. Sebagaimana dinubuatkan oleh Yesaya, as prophesied by Isaiah. Dia terhitung di antara pemberontak. Dia menanggung dosa banyak orang dan berdoa bagi para pemberontak. As Isaiah the prophet prophesied, and he was numbered with the transgressors, and he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. Jadi inilah berita Injil yang kedua. Kristus dikubur. Berarti dia mengenal kita luar dalam. Here's the second message of the gospel. Christ was buried, which means God knows us in depth, inside and outside. Di dalam Yesus, Allah menjadi bukan seperti kita, menjadi salah seorang di antara kita. In Jesus, God became not like us, became one of us. Dia yang tidak berdosa, dihitung, dianggap seperti atau bersama dengan orang-orang berdosa. He who was without sin was counted among us sinners. Ibrani 2, 17 dan 18 berkata, itu sebab ia mesti masuk ke setiap jengkal kehidupan manusia. Sehingga sewaktu ia berdiri di hadapan Allah sebagai imam besar untuk mendamaikan dosa-dosa manusia, dia telah mengalami semua penderitaan, semua pencobaan, sehingga dia dapat menolong orang yang membutuhkan pertolongan. The Message translation says, that's why he had to enter into every detail of human life. Then when he came before God as high priest to get rid of the people's sins,
he would have already experienced it all himself, all the pain, all the testing, and would be able to help where help was needed. Yesus bukan saja masuk ke setiap jengkal kehidupan manusia, dia pun masuk ke setiap jengkal kematian manusia. Jesus went into every detail, not only of human life, but also of human death. Dia bukan saja mengalami penderitaan dan kesepian hidup ini, dia pun mengalami penderitaan dan kesepian kematian. He experienced not only the pain and the loneliness of life, but also the pain and loneliness of death. Dia memahami malam-malam yang paling gelap dalam hidup kita. Sebagaimana dicatat, ditangkap oleh pujian, untuk air mata itulah aku mati. He understands our darkest night. As aptly captured in this hymn, for those tears I died. Aku tahu engkau haus. Engkau tidak akan ditolak. I know you are thirsty. You won't be denied. Aku merasakan setiap tetes air mata yang jatuh waktu engkau menangis di dalam kegelapan. I felt every teardrop when in darkness you cried. Dan aku berusaha mengingatkanmu, untuk air mata itulah aku telah mati. And I strove to remind you that for those tears I died. Mari sekarang kita lihat ke berita Injil yang ketiga. Now let's see the third message of the gospel. Kristus bangkit dari kematian. Yang berarti kematian tidak bersifat permanen, akan ada kebangkitan. Christ rose from the dead, which means death is not permanent. There will be resurrection. Satu hari kelak, kita akan menikmati hidup yang baru bersama dengan Allah di sorga. One day we will enjoy a new life with God in the heavens. Berlawanan dari orang yang berkata bahwa hidup ini berlanjut setelah kita mati. Tidak, hidup tidak berlanjut. Contrary to what people say that life will continue after we die. No, life will not continue. Hidup sebagaimana yang kita tahu, kenal hari ini akan berhenti. Karena hidup setelah kebangkitan adalah hidup yang baru, bukan hidup yang diperbaharui. Life as we know it will end, because life after resurrection is a new life. Not a renewed life. New. Different. Lewat perlambangan seperti emas, mutiara, permata, dan sebagainya, kitab Wahyu memberikan kepada kita jendela untuk melihat seperti apakah sorga itu. By means of symbolism such as gold, pearl, jewel, etc. The book of Revelation gives us a glimpse of what heaven is like. Itulah kata-kata yang dapat digunakan untuk menjabarkan keindahan dan kemuliaan sorga. That is the best that words can express to describe the beauty and the glory of heaven. Nah, apakah gunanya sorga bila tidak ada kebangkitan? What is heaven for if there is no resurrection? Akan ada kebangkitan karena sudah ada sorga. There will be resurrection because there is heaven.
Saudara, pengharapan akan sorga bukanlah pengharapan akan pelarian. Hope for heaven is not hope for an escape. Saya memahami, hidup bisa begitu sulit sehingga kita ini ingin kabur, ingin keluar, ingin pindah ke tempat yang lebih baik. I understand that life can be so tough that we wish to exit and be in a better place. Jadi sudah tentu tidak salah melihat ke sorga sebagai tempat pelarian kita. So it is of course not wrong to look forward to heaven as a place of escape. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan tidak mempersiapkan sorga buat kita supaya bisa lari dari dunia. Seperti tempat resort di mana kita bisa berleha-leha keluar dari kesibukan dan tekanan hidup ini. But we must not lose sight of the fact that God did not prepare heaven for us to run from the world. Like a resort for us to take a break from the hustle bustle of life. Saudara, sorga selalu ada dan telah ada bersama dengan Allah sejak awal. Sorga tidak baru diciptakan untuk kita sebagai tempat pelarian kita. Tidak. Heaven has always been there with God since the beginning. Heaven was not created for us as a place of refuge. Sorga adalah tempat Allah bersemayam, di mana kita akan nanti bersamanya tinggal di sana, di dalam tubuh yang dibangkitkan. Heaven is a dwelling place of God, whereby we will be there in our resurrected bodies. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan 3 perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with these 3 thoughts. Pertama, Saudara Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta dan teolog berasal dari Jerman, dihukum mati oleh Nazi karena pandangan-pandangannya yang menentang Nazi. Nah, dia itu sangat dikenal dengan peringatannya kepada kita untuk jangan sampai jatuh ke dalam perangkap yang dia sebut anugerah murahan. Dietrich Bonhoeffer, German pastor and theologian, who is executed by Nazi for his anti-Nazi views, was famous for his warning us not to fall into what he called cheap grace. Menjanjikan sorga kepada orang supaya menjadi orang Kristen adalah salah satu cara membuat anugerah itu murahan. Promising heaven to someone to become a Christian is one of the ways that we cheapen grace. Saudara, keselamatan jauh lebih banyak dan lebih indah dan lebih kompleks daripada sekedar masuk surga. Salvation is far more complicated and more beautiful and glorious than just going into heaven. Saudara, anugerah itu memang cuma-cuma, gratis, tapi tidak murah. Begitu mahalnya sehingga tidak seorang pun bisa membelinya. You see, grace is free, but it is not cheap. In fact, it is so costly that no one can ever buy it. Itu sebab anugerah keselamatan hanya dapat diberikan kepada kita manusia cuma-cuma. That is the reason the grace of salvation can only be given to us freely. Dan anugerah keselamatan adalah Kristus mati buat dosa-dosa kita. Dia dikuburkan dan dia bangkit dari kematian.
And the grace of salvation is Christ died for our sins. He was buried and he rose from the dead. Inilah perenungan yang berikutnya. Yang kedua, here's the second thought. Mereka di Korintus yang percaya bahwa tidak ada kebangkitan adalah orang-orang Kristen. They in Corinth, who espoused to this belief that there was no resurrection of the dead, were Christian. Nah, karena Paulus pernah di Korintus, besar kemungkinan dia mengenal mereka. Because Paul was in Corinth, it is likely that he knew them. Nah, itu sebab Paulus menggunakan pendekatan yang lembut, yang tidak agresif, tidak menyerang. So as you can see, Paul employed a gentle, not offensive approach. When he was correcting their erroneous belief. Sebagaimana kita dapat baca di sini, Paulus mencoba mengerti kenapa mereka berpikir begitu, kenapa kok mereka bisa percaya begitu. Sebelum dia menjelaskan kebenaran yang didasarkan atas kenyataan kepada mereka. As we read on, we can see that Paul tried to understand where they came from or the reasons for their belief before he explained fact-based truth to them. Ini pelajaran yang baik untuk kita ikuti. This is a good lesson for us. Jangan cepat-cepat menyerang saudara-saudara kita yang mempunyai kepercayaan atau keyakinan yang berbeda. Do not go on the offensive against our brothers and sisters who hold different views. Sebaliknya, berusahalah mengerti pemikiran mereka sebelum kita menjelaskan apa yang Alkitab katakan. Instead, try to understand their line of reasoning before we explain what the Bible says. Terpenting, jangan membenci mereka. Karena benci adalah dosa yang lebih serius daripada kesalahan doktrin. Most importantly, do not hate them. Because hate is a far more serious sin than doctrinal error. Dan ingatlah, Paulus tidak mengangkat masalah doktrin kebangkitan ini sampai di penghujung suratnya. Bukan di awal. And remember, Paul does not even bring up the subject about this doctrinal error, about resurrection, till the end of his letter. Jadi tempatkanlah masalah ini dalam perspektif yang tepat. So look at this issue about differences in the right perspective. Terakhir, here's the last thought. Sebelum Paulus menjelaskan tentang kebangkitan, dia menyajikan atau mengingatkan kembali tentang 3 tiang Injil. Kristus mati, Kristus dikubur, Kristus bangkit. Before Paul goes on explaining about resurrection, he goes back to the 3 pillars of the gospel. Christ died, Christ was buried, and Christ rose from the dead. Jadi saudara, pegang erat-erat berita Injil. Bila kita pegang erat-erat berita Injil, kita akan sanggup menghadapi apapun. So stay on the message of the gospel. If we do, we will be able to get through anything that comes our way. Dan ingat, berita Injil selalu berawal dengan Kristus dan berakhir dengan Kristus. And remember that the message of the gospel always starts with Christ and ends with Christ.
Jadi pegang erat-erat berita Injil. Kristus mati buat dosa kita. Kristus dikubur. Kristus bangkit. So hold on to these three pillars of the gospel message. Christ died for our sins. Christ was buried. And Christ rose from the dead. That's all. That's all. Saya ingatkan perkataan dari C.S. Lewis. C.S. Lewis reminds us, tidak cukup hanya ingin mengenyahkan dosa atau meninggalkan dosa. Kita juga perlu percaya pada Dia yang menyelamatkan kita dari dosa. It is not enough to want to get rid of one's sins. We also need to believe in the one who saves us from sins. Dan Kristuslah yang telah menyelamatkan kita dari dosa. And it is Christ who saves us. Marilah sekarang kita masuk di dalam doa. Let us now pray. Sebelum saya berdoa, saya ingin memberikan kesempatan kepada saudara bila pada hari ini saudara berkata, saya percaya pada berita Injil. Saya mau menjadi pengikut Kristus. Bahwa Kristus telah mati buat dosa saya. Dia telah dikuburkan dan Dia telah bangkit dari kematian. Jika saudara berkata, saya mau percaya pada Kristus, di dalam hati saudara, saudara katakan saja kepada Dia, saya percaya. If anybody here would like to say, I want to believe in Christ who has died for my sins. I want to believe in Christ who was buried for my sins. And I want to believe in Christ who rose from the dead to free me from sin. If you wish to say that in prayer, alone with God, through your heart, in your heart, say that to Him. Jesus, I want to believe in you. You have saved me. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree. From sin to set me free, someday He's coming back. What glory that will be. Wonderful His love to me. Karena Allah cinta diberikan putranya mati di Golgota, membebaskan saya. Dia kelak datang pula, alangkah mulia kasih-Nya pada saya. For God so loved the world that He gave. God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree. From sin to set me free, someday He's coming back. What glory that will be. Wonderful His love
Wonderful your love to me. Wonderful. Thank you. Amen. Thank you, Pastor Paul. Our Jesus is a wonderful and beautiful Savior, that He is willing to die and willing to get buried, and He is alive. He's resurrected on the third day. Tuhan kita begitu indah, Dia rela untuk mati bagi kita, dikuburkan, dan Dia hidup, Dia bangkit pada hari yang ketiga. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Beautiful Savior. Kita bernyanyi dan juga anggap sebagai doa ini kepada Tuhan. Beautiful Savior,
kita bangkit berdiri, please stand. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Let's recite the Apostle Creed together. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, you may sit. Marilah kita membawa persembahan syukur pada Yesus Tuhan dan Gembala kita yang telah memberkati kita dengan limpah. Saya meminta kesediaan Asher untuk maju ke depan. Let's come and bring our offering of thanksgiving to Jesus, our Lord and Shepherd, who has blessed us and provided all our needs. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, terima kasih untuk segala-galanya. Our Father in heaven, thank you Lord for everything. Kau selalu berada bersama kami dan Kau tidak pernah meninggalkan kami. You always there for us and you never leave us. Terima kasih Tuhan untuk kecukupan hari demi hari. Dan bahkan Kau suka memberikan lebih dari apa yang kami butuhkan. Lord, thank you for providing everything that we need. Often you give us more than we need. Tuhan, Engkaulah adalah gembala yang baik. Terima kasih Tuhan untuk selalu menyertai kami di waktu senang dan juga di waktu yang gelap. Engkau ada di situ dan Kau mengerti setiap isi hati kami. Thank you Lord for being there for us in a good time, but also Lord in the dark time. And you also know the deepest of our heart. Berkatilah persembahan yang kami akan berikan, biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bless our offering, Lord. Let it be for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Kita akan menikmati persembahan syukur yang akan dibawakan oleh adik kita, Ashlyn Tani, yang berjudul Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I
see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Grace that taught my heart to fear, His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been there 10,000 years, light shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace. Very good voice, Ashlyn. I know Ashlyn since she was young. Keep on loving the Lord and keep on loving the Lord with your voice. It's an amazing voice and amazing God. Mari kita mendengarkan kesaksian. Kita akan mendengarkan kesaksian dari tim misi tim misi ke Kyrgyzstan. We're going to listen from a mission team that goes to Kyrgyzstan. Selamat siang, good afternoon. Ya, tim isinya cuma berdua di sini. We want to share a little bit of our plan for a short-term mission trip to this year is to Kyrgyzstan. Yeah, as maybe some of you know that our church support several mission organization, and one of them is Look Services International, itu LSI, di mana Peggy works there, and I sometimes volunteer there. So they supported 2 mission ministries, one in Taiwan and one in Kyrgyzstan. Usually we go to the one in Taiwan. So usually we share the good news to the Indonesian migrant workers in Taiwan. But this year we're gonna go to Kyrgyzstan. In Kyrgyzstan, LSI has mission organization too there. They have in Tokmak, yeah. In Tokmak, it's a small village 2 hours from Kyrgyzstan. Maybe Harry can show that, yeah.
Actually, I don't know where. Actually, I don't know where Kyrgyzstan is. Yeah, it's yeah, it's in Central Asia, next to China and Uzbekistan and Kazakhstan. Pokoknya yang stand, ya. Jadi kita nggak understand tapi mau pergi ke something yang ada standnya. Okay. So this year, Peggy's gonna explain a little bit of the mission. Yeah. Yes. Oh, nggak apa-apa. Hilang suara. But anyway, yeah, Mo, I just want to introduce Look Services, established in Kyrgyzstan in the small town, Tokmak, 27 years ago. I've been with them since 2011. But Bishkek is the capital of Kyrgyzstan, so it's 2 hours in the middle, yeah. Tokmak, very small town, very poor people there. But LSI, Look Services, established a medical clinic for free clinic for the community, and also we built the youth center. So they come, so usually from America, we send 2 mission team yearly, medical and also for the children, like Vacation Bible School every summer. So this time we plan to do a youth camp. The program is to invite a parent with a child to serve there, to a parent to a child there. So far we have 5 sets, yeah, parent and the child. So we will go as a single. So I just want to let you guys know that registration is still open. If any of you interested, we'll be going in July 13 to be exact, for about 10 days there. Okay. Jadi we don't have the picture yet, but we can share the other picture. Yeah. So you can still register for that mission trip as like a parent and child. So we can help the parent and child in Kyrgyzstan. So we just want to thank you for all your support. We've been doing the fundraising. Thank you, and especially we need all your prayers. Thank you, and God bless. Thank you Ibu Cynthia dan Ibu Peggy untuk kesetiaan melayani. Biarlah Tuhan memberkati. Thank you for Ibu Cynthia and Ibu Peggy for their ministry, faithful ministry. Every church need a Paul and Barnabas. There you go. Praise the Lord. Mari kita bangkit berdiri. Let's end the service with menyanyikan lagu Singing Glory. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my sister, praise the Lord, hallelujah.
kita menerima berkat Tuhan, let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, You may sit. Saudara silakan duduk. Izinkan saya untuk membaca pengumuman untuk hari ini. Yang pertama, perjamuan kudus akan diadakan minggu depan. Harap jemaat berdoa dan mempersiapkan hati dan pikiran untuk acara ini. Yang kedua, hari ini ada latihan paduan suara. Yang ketiga, terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Yang keempat, kami ingin menyambut saudara yang baru pertama kali datang beribadah di gereja kami. Bila Anda baru pertama kali datang, bisa berdiri dan memperkenalkan nama saudara atau saudari bila tidak berkeberatan. Kanan, ada. Yang kiri, ada. Oh, hai, ya Ibu. Namanya siapa Ibu? Yuliana, welcome. Kalau Ibu belum ada tempat beribadah, kami ingin mengundang Ibu untuk datang minggu depan lagi. Selamat datang. Oke, selamat ulang tahun untuk Ibu Bertatian, 27 April. Untuk Yesaya Adijaya, 27 April. Untuk Haryanto Sujono, 27 April. Untuk Reka Aprilia, 27 April. Ini special day. Untuk Sigit Primanto, 30 April. Untuk Marina Cahyadi, 1 Mei. Kita we read mind sometime. Oke, kehadiran minggu lalu dan persembahan minggu lalu tercantum di buletin, dan yang melayani minggu depan tolong diperhatikan. Mari kita tutup dalam doa. Our Father in Heaven, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan waktu yang kami boleh spend untuk memuji nama-Mu. Lord, thank you, Lord, for your word and encouragement and the praise and worship that we can spend today. Terima kasih Tuhan untuk blessing dari firman Tuhan. Biarlah kami boleh bukan hanya mendengarkan, tapi boleh melakukannya juga. Lord, thank you for your blessing through your word. May we can be a doer, not just a listener, Lord. Tuhan, biarlah Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah mempersiapkan makanan yang akan kami nikmati. Lord, please bless the hands that prepared the food that we're going to enjoy. Dan juga Tuhan boleh berkati percakapan kami. Biarlah semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja.
dan juga untuk membangun satu sama yang lain. And Lord, also bless our conversation. May everything that we say is only for your glory and edifying and encouraging each other, one another. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadai usai.